Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, let me introduce myself. My name is Mutia Safira Sandi from Management Class 23C. My NPM is 234141102I. Here I will explain a little about the material, sequence, and series. Application of row and series in business. Linux and series are widely used in everyday life. For example, in measuring facial speed on a speedometer. In the speedometer, there are numbers that have a certain pattern to form a arithmetic sequence. Penerapan baris dan seri dalam bisnis. Garis dan rangkaian banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam mengukur kecepatan kendaraan pada speedometer. Pada speedometer terdapat angka-angka yang mempunyai pola tertentu sehingga membentuk barisan aritmatika. In economics, rows and series are widely used in calculating population and food growth, measuring production cost and income, and calculating compound interest in the world of banking. Dalam ilmu ekonomi, baris dan deret banyak digunakan dalam menghitung pertumbuhan penduduk dan pangan, mengukur biaya produksi dan pendapatan, serta menghitung bunga majemuk dalam dunia perbankan. Basic of rows and series. Arithmetic sequences count. An arithmetic calculating sequence is a sequence whose changing terms have the same difference or difference. B. An arithmetic sequence is obtained by adding a certain number to the previous number to get the next term. Dasar baris dan seri. Urutan aritmatika hitungan. Barisan aritmatika menghitung adalah barisan yang suku-suku perubahan yang mempunyai selisih atau selisih yang sama. B. Barisan aritmatika diperoleh dengan menjumlahkan suatu bilangan tertentu dengan bilangan sebelumnya untuk mendapatkan suku berikutnya. Arithmetic series calculate. Arithmetic series count is the sum of the terms of an arithmetic series. Geometric sequence. A geometric sequence measurement is a sequence of numbers where the ratio of each term to the previous term is always the same. The ratio of each consecutive term is called the ratio. Geometric series measure. A geometric series measure is the sum of the terms of a geometric series measure. Deret aritmatika hitung. Deret aritmatika hitungan adalah penjumlahan suku-suku suatu deret aritmatika. Barisan geometris. Barisan geometris pengukuran adalah suatu barisan bilangan yang berbanding tiap suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Perbandingan setiap suku yang berurutan disebut perbandingan R. Seri geometri ukur. Deret geometri ukuran adalah jumlah suku-suku suatu deret geometri ukuran. Application in business economics. Series in measuring population growth. According to Robert Malthus, in measuring population growth follows a geometric sequence measure. Wilford growth follows an arithmetic sequence calculate. Mathematically, it can be formulated. Aplikasi dalam ekonomi bisnis. Seri mengukur pertumbuhan penduduk. Menurut Robert Malthus, dalam mengukur pertumbuhan penduduk mengikuti baris geometri mengukur, sedangkan pertumbuhan pangan mengikuti baris aritmatika menghitung. Secara matematis dapat dirumuskan. Where P, T, population in period T, PE, the population at the beginning of the period, R, population growth, T, time difference at the beginning of the period until period T, di mana PT sama dengan populasi pada periode T, PI sama dengan jumlah penduduk pada awal periode, R, pertumbuhan penduduk atau persen, T, selisih waktu awal periode sampai periode T.
line up in business ventures. A more appropriate application of sequences for the business world is arithmetic sequences, because if measured using geometric sequences, economic variables such as production costs, capital income, and labor will have difficulty following suit in the sense of immediately fulfilling them. Line up dalam usaha bisnis. Penerapan barisan yang lebih tepat untuk dunia bisnis adalah barisan aritmatika, sebab jika diukur dengan menggunakan barisan geometri, maka variabel ekonomi seperti biaya produksi, modal, pendapatan, dan tenaga kerja akan kesulitan untuk mengikutinya, dalam artian dapat segera dipenuhi. Sharing in measuring compound interest. The series model for compound interest is a geometric series, especially for accounts payable and receivable. This applies to the banking world. Transaction with this model are called credit. Seri mengukur bunga majemuk. Model deret bunga majemuk compound interest merupakan deret geometri khususnya untuk utang dan piutang. Hal ini berlaku pada dunia perbankan. Transaksi dengan model ini disebut dengan kredit. That's all the explanation of the material sequence and series I conclude. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.